अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 2 दिन से इंडिया और पाकिस्तान के माबैन एक अजीब सी बहस पूरे सोशल मीडिया पे जारी है और उसकी रीज़न क्या है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि एक नई वेब सीरीज़ बिल्कुल आने को तैयार है जो कि इंडियन चैनल पर चलेगी, जिसका नाम है Z5। और वो जो वेब सीरीज़ है उसके हवाले से इतना वबाल मचा हुआ है कि हमारे राइटर्स को गद्दार कहा जा रहा है, हमारे एक्टर्स को काफिर कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है इस कहानी के अंदर, ऐसा क्या हो गया है कि पूरा सोशल मीडिया जो है उस पर एक वबाल मचा हुआ है कि ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड बना हुआ है और दूसरे नंबर पे बायकॉट किया जा रहा है सजल और अहद रज़ा मीर का, जो हाल ही में दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए हैं। तो जनाब आली, आज मैं आपको इस पूरी कहानी का, इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम करके बताने वाली हूँ। इतनी डिटेल के साथ आपको कोई भी नहीं बताएगा इतने छोटे से वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि मामला असल में है क्या। दरअसल इंडिया का एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट चैनल है Z5। जैसे कि आपने उनका और भी चैनल्स देखे होंगे, जैसे जी सिनेमा है, ZTV है, जी फिल्म्स है। तो इसी तरह से उनका एक Z5 के नाम से एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जहाँ पर वो एक नई वेब सीरीज़ को चलाने जा रहे हैं, रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिसका ट्रेलर अभी उन्होंने जारी कर दिया, उसके प्रोमोज उन्होंने दिखाना शुरू कर दिए हैं। उस वेब सीरीज़ का नाम है धूप की दीवार और उसके अंदर जो एक्टर्स हैं, जो मेन लीड कास्ट है, वो सज्जल अली और अहद रज़ा मीर हैं। अब असल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इस कहानी के अंदर ये चीज़ दिखाई गई है कि एक भारतीय ख़ानदान है जिनका ताल्लुक़ आर्मी की फैमिली से है और एक पाकिस्तानी ख़ानदान है और दोनों बॉर्डर्स के ऊपर रहते हैं। पाकिस्तानी आर्मियन की बेटी जो है वो सजल को दिखाया गया है, इंडियन आर्मियन की का जो बेटा है वो अहद को दिखाया गया है। और दिखाया ये गया है कि इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद फाइनली कहानी जो है वो आगे एक नया रुख पकड़ लेती है। अब इसके अंदर जो वबाल मचा वो ये मचा कि एक तो पाकिस्तानियों ने इस बात का गुस्सा किया कि पाकिस्तानी लड़की दिखा के उसको भारतीय लड़के से मोहब्बत करवाई। दूसरे नंबर पे जो एतराज़ आया वो उसके राइटर पे आया, उमेरा अहमद जिनका ताल्लुक़ सियालकोट सिटी से है। उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़े बड़े आप समझ लें कि फतवे टाइप की चीज़ें लग रही हैं कि उन्हें कहा जा रहा है कि आप काफिर हैं, आप गद्दार हैं, आपने पैसों की खातिर जी के लिए यानी इंडियंस के लिए ये कहानी लिखी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उमेरा अहमद का फाइनली जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसमें उन्होंने एक एक इल्ज़ाम का जवाब दिया है। वो क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा एतराज़ात सुन लीजिए। अब जनाब, उमेरा अहमद के ऊपर जो इल्ज़ाम आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि जिस तरह कुछ अर्सा पहले जियो ने अमन की आशा को प्रमोट किया था, तो अब कहा यह जा रहा है कि उमेरा अहमद जो हैं वो इंडिया के साथ अमन की आशा को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि सब लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात कितने कुशीदा हैं। अगला जो इल्ज़ाम उनके ऊपर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पुलवामा का जो हमला हुआ था उसमें भारतीय जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तानियों के ऊपर कि पुलवामा का हमला पाकिस्तानियों ने करवाया था, लेकिन अभी तक कोई शवाहिद उनके पास नहीं है। अगर उनके पास किसी किस्म के शवाहिद होते तो वो यकीनन, जिस तरह हम लोगों ने उनका एक भारतीय जासूस पकड़ा हुआ है और आलमी अदालत में वो लोग जा चुके हैं, अगर उनके पास कोई वाकई ठोस सबूत होता तो अभी तक वो आलमी अदालत से रजू कर चुके होते। लेकिन क्योंकि उनके पास सबूत नहीं है तो सिर्फ मीडिया की हद तक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है उमेरा अहमद के ऊपर कि उन्होंने ऐसी कहानी लिखी जो पुलवामा के तनाजुर में थी, उनको कोई और कहानी नहीं मिली। अच्छा जी, अब उमेरा अहमद का जो जवाब है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक और इल्ज़ाम सुन लीजिए, बड़ा ही संगीन इल्ज़ाम है। और वो ये कि उमेरा अहमद ने, सजल ने, अहद रज़ा मीर ने दो कौमी नज़रिए की को भुलाकर ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो शुरू की हैं जिसको कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगी। अब आते हैं उमेरा अहमद की तरफ। जब बहुत ज़्यादा तनकीद, हद से ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर बढ़ गई, ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड ये रहा, हर बंदा जो है वो अपनी अपनी समझ के मुताबिक उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, तो ऐसी सूरत हाल में एक लेटर जारी किया उमेरा अहमद ने और उसमें उन्होंने वन बाय वन, क्योंकि वो एक राइटर हैं, तो बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बयान जारी किया और उसमें उन्होंने एक एक इल्ज़ाम का जवाब दिया। सबसे पहले उमेरा अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि आप लोगों ने जो मुझे गद्दार कहा है और कहा है कि पैसों की खातिर मैंने ये कहानी लिखी है, पैसे तो ऑब्वियसली कोई भी राइटर लिखता है तो वो कहानी के पैसे तो लेता ही है, लेकिन उमेरा अहमद ने कहा कि ये कहानी मैंने डायरेक्टली Z5 के लिए नहीं लिखी, बल्कि होता दरअसल ये, मैं आपको वैसे समझा रही हूँ कि जब हम लोग ड्रामाज में काम करते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता कि ड्रामा किस चैनल पर लगेगा, क्योंकि पहले वो प्राइवेट प्रोडक्शन में बनता है,
اور پرائیویٹ پروڈکشن میں بننے کے بعد ہی فائنلی وہ کوئی چینل اس کو خریدتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرامہ ARY پہ لگا ہے یا PTV پہ لگا ہے یا کسی بھی جگہ پہ لگا ہے, لیکن ہم لوگ وہ ڈرامہ صرف کرتے ہیں. تو اسی بات کا جواب دیتے ہوئے عمیرہ احمد نے یہ کہا کہ 2018 میں انہوں نے ایک گروپ تھا, جیسے پرائیویٹ پروڈکشن ہوتی ہے ایسے ایک گروپ تھا, اس کا نام تھا M گروپ. اس کے ساتھ انہوں نے 4 پروجیکٹ سائن کیے تھے. 4 پروجیکٹس انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کو لکھ کر دیے تھے, جس میں سے 2 پروجیکٹس جیو پہ آن ایئر ہوئے تھے اور 2 پروجیکٹس جو ہیں وہ خرید لیے گئے تھے ZEE5 کی طرف سے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ایک اور ویب سیریز آئی تھی جس کے اوپر بہت وبال مچا تھا اور اس کا نام تھا چڑیلز. تو چڑیلز بھی بیسکلی عمیرہ احمد نے لکھا تھا, اور عمیرہ احمد یہ کہتی ہیں جو میری پہلی ویب سیریز تھی وہ تھی ایک جھوٹی لو سٹوری, اور اس کے بعد چڑیلز انہوں نے لکھا تھا, اور اس کے بعد اب ان کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ZEE5 پہ آیا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ZEE5 کے لیے نہیں لکھا بلکہ انہوں نے لکھا گروپ M کے لیے. گروپ M نے آگے سے اس کو بیچا مختلف جگہوں پر, جس میں سے ایک ZEE5 بھی ہے. پھر اس کے بعد عمیرہ احمد یہ کہتی ہیں کہ ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور سیالکوٹ آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر کے اوپر ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ پوری زندگی وہاں پر گولیاں چلنے کی آوازیں سنتی رہی ہیں, اور وہ اچھے طریقے سے بخوبی واقف ہیں کہ دونوں ملکوں کے مابین کس قدر کشیدگی ہوتی ہے, اور کشیدگی کے دنوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ جسے محبت کی کہانی سمجھ رہے ہیں, دراصل یہ 2 خاندانوں کی تکلیف کی کہانی ہے جو بارڈر کے اوپر رہتے ہیں. دونوں کا تعلق آرمی سے ہے, دونوں کس طرح سے سفر کرتے ہیں اور دونوں کس قدر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں جس کو لوگ غداری کے ساتھ جوڑے ہیں. اس کے بعد جو عمیرہ احمد نے جواب دیا وہ بڑا ہی مفصل ہے, میرے خیال سے اس کے بعد کوئی جواب رہ نہیں جاتا. عمیرہ احمد کہتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہانی لکھی تھی تو ان کو اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ شاید اس کے اوپر کل کو کوئی اعتراض نہ آئے, اس لیے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہانی ISPR کو یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھیجی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب وہاں سے اپروول آیا تھا, ہماری آرمی نے اس کو اپروو کیا تھا, بلکہ کمپلیمنٹ کیا تھا, بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ کہتی ہیں کہ آرمی نے ان کی مدد کی تھی اس کہانی کو بنانے میں. وہ کہتی ہیں کہ آرمینز کی طرف سے ان کو جو اپروول کے ساتھ ریٹن آیا تھا وہ یہ لکھا ہوا آیا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سرحدوں کے اوپر جو کشیدگی ہے وہ نہ بڑھے, تنازع نہ بڑھے, اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. اس لیے عمیرہ احمد کہتی ہیں کہ جو کہانی میں نے لکھی اس پہ مجھے ISPR کی طرف سے بھی اپریشیٹ کیا گیا. انفارچونیٹلی وہ یہ کہتی ہیں کہ ISPR نے تو ان کو اپریشیٹ کیا لیکن لوگ ان کو آج غدار کہہ رہے ہیں. اور عمیرہ احمد ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ایک سماجی المیہ ہے جس کو کہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دونوں ملکوں کے مابین اگر امن ہوگا تو بڑی ہی اچھی بات ہو جائے گی. تو یہ عمیرہ احمد کی طرف سے یعنی کہ جو رد عمل آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اور جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں. کیا آپ عمیرہ احمد کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور جو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے وہی ٹھیک ہے. جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاست جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.